इस वक्त लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं और इमरान खान की मुलाकातों डॉक्टर टीम की मुलाकातों के हवाले से सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे धरना दे चुके हैं और वहाँ पे सलमान अकरम राजा इस वक्त अंदर मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं, ये मनाज़र हैं, आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। और अहम तरीन जो समात है वो इस वक्त क्या अहवाल है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के क्या चीफ जस्टिस आपने कोई बड़ा हुक्म दिया है, ये इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है इस वक्त लतीफ़ खोसा के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन केस की समाअत जो है उस हवाले से बाहर आ चुके हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं लतीफ़ खोसा साहब अहम तरीन और हंगामी जो है वो ख़बर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर लेकर आ चुके हैं। इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से, सेहत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या कहा है ये इस वक्त आप देख सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और क्या कहा है आइए लिए चलते हैं। इनको जो है इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हमें इंसाफ चाहिए। तो अभी क्या मैंने कहा वो 24 घंटे की डेडलाइन आज तक पूरी नहीं हुई है। कितने मजीद वेट करेंगे, कितनी देर आप लोग यहाँ पर? अब देखिए ये तो सियासी फैसला है, उन्होंने कहा है कि हम बैठे हुए हैं जब तक नहीं अभी लीगली आपको क्या लगता है कब तक ये आंसर आ जाएगा आप लोगों को? मेरे ख्याल में तो ये 2-3 बजे तक आ जाना चाहिए। अच्छा। उनकी तरफ से जानिब से उसके बाद फिर अगला ऐलान करेंगे आप लोग? लामहला जो है आप खुद सियासी आदमी है, किसी भी लेवल पे सर बात हुई है कि आज धरना दिया जाएगा कोई, क्योंकि आप सियासी आदमी भी है, सीनियर लॉयर भी हैं, तो सर सियासत के हवाले से भी सवाल है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है कि यहाँ बैठना है, धरना देना है या दोबारा अडियाला जाना है अगर मामलात नहीं होते तो? देखें ये सियासत की बात नहीं है। उनकी संगीनी जो थी मोहतरम इमरान खान की मर्ज की संगीनी के पेश नज़र यही कल वहाँ जो अडियाला जेल के बाहर बैठे हुए लोगों ने फैसला किया जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अकाबरीन मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे और उसके बाद हम अपनी मारूज़ात पेश करेंगे और उसके बाद जवाब मिलने पर हम अगला लाया अमल करेंगे। तो इसमें किसी ऐसे बात का नहीं है। ये रात ही को फैसला अडियाला जेल के बाहर ये हुआ था और उसी की पादाश में यहाँ तशरीफ़ लाए मैं और इकराम राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हमने जाके आगे मुलाकात की, इसलिए कि मैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाता से कानूनन भी मेरा ये इस्तेहकाक बनता है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से और अटॉर्नी जनरल तो मैं खुद रहा हूँ, उनके पास किसी वक्त भी जा सकता हूँ और अच्छा। वो फिर जो भी अर्ज़ करते हैं फिर उसको करना। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आप अंदर चीफ जस्टिस की अदालत में गए, क्या दरख्वास्त लेके गए हैं, क्या उसका जो मतन है वो क्या लिखा है उसमें, और इस वक्त क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कब तक बड़ा हुक्म आ सकता है, कब तक मुलाकातों के हवाले से हुक्म आएगा और हुक्म के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? देखें एक तो कोई ऐसी तहरीरी दरख्वास्त हमने नहीं दी है, कोई तहरीरी दरख्वास्त मैंने उस वक्त दी थी पिछली मरतबा जब अलीमा खान को मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना जानिब से एक कंप्लेंट दी थी और जिसमें मुझे चीफ जस्टिस साहब ने वो पजीराई दी थी और मैंने जाके दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के और मेरे सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात लगाए नहीं जा रहे हैं, उनको खुदारा लगा कर उनको जो है सुनिएगा, समाअत कीजिएगा, यकसू करें और इंसाफ फराहम कीजिएगा। वो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देते हैं। वो 24 घंटे आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 24 घंटे तो पूरे नहीं हुए। ये भी गिला आज मैंने वो कहा कि ये गिला मेरा रजिस्टर करवा दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को। तो कोई रब्ता किया चीफ जस्टिस साहब से, आपकी कोई बातचीत हुई इस वाले से? उम्मीद है कि अभी जो है ज़ाहिर है कि वो मीटिंग में हैं, तो वो जब रजिस्ट्रार साहब उन्हें कहेंगे तो रजिस्ट्रार ने हमारे फ़ोन नंबर ले लिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो जो है हमें रब्ता करेंगे इस मामले में। और ज़ाहिर है कि चूँकि वो भी बराह रास्त मैं चूँकि ऐसे मामलात में रहा हूँ अटॉर्नी जनरल, तो चीफ जस्टिस भी अटॉर्नी जनरल ही को कहा करते हैं जब भी ऐसी कोई मसला हो, क्योंकि वो राब्ता एक का सिलसिला होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अटॉर्नी जनरल राब्ता का काम करते हैं। सर खान साहब की सेहत के हवाले से आवाम जो है वो जानना चाहती है
تو ان کو پمز اسپتال بھی لایا گیا. پہلے تو اس خبر کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن پھر تردید بھی ہوگی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بڑی تشویشناک ہے خبر، ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے ہے. یہ وہ بہت ہی اس معاملے میں اذیت اور کرب میں ہیں، بہت ہی اس میں متجسس بھی ہیں، ملتمس بھی ہیں، متمنی بھی ہیں کہ خدا را ان کا جو ہے صحت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ رسک نہیں لیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ریٹینا رپچر ہوا ہے، یہ ریٹینا رپچر کے لیے ایک اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے جس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں پمز میں کوئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں ریٹینا کا. یعنی اندازہ کریں کہ یہ صرف اشکوئی کرنے کے لیے یہ ملمت سازی تھی، یہ کیا تھا. اسی لیے ہم نے جو اپنے تحفظات دکھائے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹر جو ہے شوکت خانم سے وہ تشریف لے آئے تھے جو ریٹینا اسپیشلسٹ بھی تھے، وہ لاہور لطیف حمید ہسپتال میں کام کرتے ہیں، شوکت میں نہیں ہیں، وہ بھی آ گئے تھے. اور انہوں نے جب ساری رپورٹس دیکھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سنجیدگی کو شاید یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس سے بینائی بھی جا سکتی ہے. سو اس لیے ہم بہت متفکر ہیں، بہت متجسس ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں یہ جو ہے اس لیے آج یہ کٹ کیا ہے اور یہ یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ جو ہے اس چیز کا. اور اگر مرض کی تشخیص میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو کیا عمران خان کو بیرون ملک بھی ان کو علاج معالجے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ اس پر اتفاق کر لیں گے؟ خان جانے کو تیار نہیں ہے. اور کیا کریں، عمران خان نے مجھے خود کہا تھا کہ میں نہ تو یہ جو ہے ملک چھوڑ کے جانے والا ہوں سرور محل میں، نہ ہی بیماری کے کسی بہانے سے میں جو ہے ملک چھوڑ کے جاؤں گا. سو اس لیے انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میرا مرنا جینا یہی ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. سر ایک منٹ مجھے آپ کا مل سکتا؟ اس وقت لطیف کھوسہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر آ چکے ہیں اور عمران خان کی ملاقاتوں، ڈاکٹر ٹیم کی ملاقاتوں کے حوالے سے سہیل خان افریدی یہاں پہ دھرنا دے چکے ہیں اور وہاں پہ سلمان اکرم راجہ اس وقت اندر موجود ہے. لطیف کھوسہ صاحب اس وقت یہاں پہ آ چکے ہیں، یہ مناظر ہے آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اہم ترین جو سماعت ہے وہ اس وقت کیا احوال ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کا پاکستان کے، کیا چیف جسٹس آپ نے کوئی بڑا حکم دیا ہے، یہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس وقت لطیف کھوسہ کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ترین کیس کی سماعت جو ہے اس حوالے سے باہر آ چکے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب اہم ترین اور ہنگامی جو ہے وہ خبر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر لے کر آ چکے ہیں. عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے کیا کہا ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کیا کہا ہے آئیے لیے چلتے ہیں. کہ ان کو جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں انصاف چاہیے. تو ابھی کیا میں نے کہا وہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آج تک پوری نہیں ہوئی.